Good day everyone, welcome back sa Structured Query Language. So ang topic this is lecture number 4. Topic, delete record. Then concatenation. Gagamit ang concat if you want to join columns. For example, gusto mong i-join so first name, middle name, last name. So magamit ka concat. Then comparison operators. Okay, so sa comparison operators, magamit kitang so equal, not equal, so this is not equal, less than or equal, greater than, then greater than or equal. Okay, so yan ang topic digdi sa lecture number 4. Okay, so dumaan na kita sa MySQL. Yun. Okay, so ang gamiton tang database, same database, lecture TV. Okay, show tables. Check na muna sa mga tables okay. So, inot mo na, delete. Pag-delete ka record. So, ang gamiton digdi ining student info na table. Okay, so, retrieve ta muna sa content. So, records kang student info na table. This one. Select asterisk from student info. Okay. Yun. So, ang student info may duang records. 2 records. So, for example, gusto kong i-delete. So, record ni Pedro. Okay. So, ang command, delete from name kang table. So, ang name kang table is student underscore info. Sumakag kang where close. Dapat igwa kang where close. Kasi pag day kang where close, kung delete from lang, delete from student info, for example, this one. Arog lang ka ng command mo. Delete from student info. So, gabos na records kang student info na table, madi-delete. Okay? Kaya careful kang pag-delete kasi pag na-delete yan, so, day mo na yan may babalik. Unless igwa ka naki-backup. Okay, so delete from student info where student ID equal sa 2021-002. Close double quote, then semicolon. So, madi-delete yan. So, record ni Pedro. Okay, enter. Very okay. Okay, check kung deleted na. Select asterisk from student info. Semicolon. Okay. So, deleted na. So, record ni Pedro. Okay. So, next so, concatenation. Okay. So, gamiton tangon yan. So, table na student. Select na pa-display ang tangon sa record kang student na table. Asterisk from student. Yan, sulog na. Okay. So, gusto kong i-concatenate. So, first name, MI, then last name. So, ma-display siya, saro na siyang column. Magamit kita kang concat. Okay. Example. Select student ID. Pa-display ito sa student ID. Concat student F name, comma. Sumakag kita kay space kasi dapat pag-display kang first name, for example, Maria, dapat may space siya. Before naman mag-display so MI na cute, dapat may space siya between Maria and cute. Kaya ma-add kita din diki space. Okay. Dagdagan ko ng space. So this is space. Yan na duang double quote. Open and close double quote, space yan. Then, ma-display student MI, comma, akag naman akong space.
comma, pa-display ko so student name, close parenthesis. Okay, so ini open parenthesis niya kasi pag hilingon garo siya less than symbol. Bako yan less than symbol. Open parenthesis and this is close parenthesis. Okay, so makag kita ki Elias as name. So ining name piga po dyan Elias, temporary column name. Yeah. So i-concatenate niya. So first name, MI, L name, i-join. Then, ang column name na ma-appear, yung name, as name. So, piga po dyan dito sa SQL, Elias. Okay, so, comma, pa-display on tapos, so, address. Okay, so, pwede tama nining kaganang kay Elias, si address, as student address. Okay. So, pigkal ko siya sa double quote kasi iko akong space. From student. Semicolon. Enter. Yan. Okay. So, yun ay niso outputa. Diba? Na-concatenate na join, so first name, so middle name, then so last name. Na-join siya sa one column, single column. Okay, so ang column name, yun ang name, then so address man, nagkakitang alias na student address. Okay, so pwede mo man yan ano ini, dagdagan ki condition, so where close. For example, where student L name equals sa Smith. Pwede mo siyang ano ini, sort. Order by, isort by first name, STUF name, semicolon, enter. Oops, may error. Anong error? You have an error. Check the manual. From student, ora kitang where. Okay, di ba? Ora digdi from student where STUL name. So may error. Ayuson ta, check ta so error, ayuson ang error. Ang error ta, yaon digdi. Ano kasi from student, yan from student, di kitang where. Where, yan. Okay? Pa-display ang tagraray kasi baka na yung kunyanta nag-merge na sa error dito sa taas and then sa SQL statement. Okay, yun yung sa SQL statement na pag in-enter mo siya, ini ang magiging output. Okay, nakasort siya alphabetical order kaya nainot na si Ana. Okay, so yan so concatenation. Okay, so ano pa? Okay, next example, another example. Gusto kong kwaon so length. Pag pigbiyo mo so ini, yeah, gusto kong bilangon kung pirang length kay ni. For example, ini si Ana, space cross, space Smith. Pirang length kaan. Bibilangon niya yung gabos. Okay. Kung bilangon tang manual, ang Ana, 3 characters. So 3, kaiba dyan ang space. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So, ang length kay ning Ana cross Smith, 14. Okay, so paano tayong gigibuhon sa SQL? Okay, masili kita. Gamiton ta na so dati.
right arrow lang. Pergeraray so tinype ta. Okay. So digdi madagdag ako. Haliong ko na ining okay, diyan giraray so address. Okay. So kunyang giraray kita digdi. Madagdag kita. Toto di explain to ini. Explain. Length open parenthesis length, then ikong katagiraray ta i-join ta, then bibilangon kong piraso length na pag-join mo na, so nabilangan ta baga kay ni na pag-join ta 14 characters. Concat stu fname kaganan tagiraray kang so space, pwedeng single quote ang space, then stu mi, comma, add kitang space, comma, stu student lname, close parenthesis, kagananta naman ki alias, okay, duang close parenthesis, to close parenthesis kasi so length, igwaman ki open parenthesis, only so close niya, so concat, igwaman ki open parenthesis, only so close niya, ayun, kaya duang. As len. Okay, pangaralan natin siyang len. From student where STUL name equals Smith, order by STUF name. Okay, enter. Oops, error. Check ta. Len. Okay, may salang anong salata, you have an error in your SQL syntax, check na manual version of, okay, patas-tasol ta, balik ta giraray. Okay, check ta saro-saro. Select student ID, concat, STUF name, then space STUMI, space, STUL name as name, address as student address, okay, so dahil kita digdiki ang error ta, after kang student address, yan, this one, okay, then kaya dapat aram nindo so mga error na pwedeng mangyari pag nag-create ka mo kay SQL. So ang error ta so dapat may ka before ka magkagkang length. Okay, enter. Di ba? Okay. So iyo ini sa SQL command, pa-display ang tagrare di sa SQL command para mas malinaw kasi uduman may carry ba so error. Yan. Okay, explain ta. So select student ID, concat. Okay, concat so student first name, space, student MI, space, then student name as name. Ang output ka niyo ini. Pig concatenate, pig join, so first name, so middle name, then so last name. Ang column name alias name. Okay, address, sabay ta so address na column, then nagkagkitang alias na student address, length, open parenthesis, gamit ining length na function, i-concatenate niya nguna, so i-join niya nguna so first name, middle name, bula so last name, then ika-count niya kung pira so length niya, including space. Okay, so pig-count tayo ni kasubago, including space, 14 characters. Ini si Maria Cute Smith, including 2 spaces, 16 ang length. Okay. So, concat STU, length, open parenthesis, concat, open parenthesis, student F name, space, student MI, then space, student L name. As length. So, iko kitang alias, temporary column name, length. From student,
where student name is equals to is met, order by student if name. Okay, so ang output, yun na yan. So, output. Okay, so gamit ang concatenation and then length. Okay, so paano kung maya kung i-sort? Sort digdig, ano ini, ining length, number ang i-sort ta. Gusto kong mainot, so 16. Dapat 16 ko na before 14. Yeah. So, by default, i-sort ko na siya by default. Okay. Pigbalik ko lang so tinype ko ginamit ko dito, press ko lang so right arrow. Automatic yan nagabalik so tinype. Okay, so sort ko siya order by length. So by default, ascending order yan. Pag ascending order, ang sorting niya ma-start sa sa lowest, pasisiring padadakula. Small, pasisiring sa dakulang length. Gusto sabihin, sumainot sa 14 sa 16. Pero pag mong mainot sa 16, hali sa dakula pasiring sa sadit, sa dayot na length, okay? Halipot na length ba ya? Halaba na length, pasiring sa dayot na length, ma-command ka diyang key, descending order. Okay? So, i-change ta. Okay? So, hindi na ako magpara-type. Yan. Okay. So, yun na sa security statement. So, digdi, ma-add na lang kita. Order by length, DEEC, meaning descending order. Enter. Di ba? Nainot na so 16. Okay. So, araw ka yan. Kasi minsan nangyayari yan. Pag nag-develop ka application program, pag nag-retrieve ka sa database, then isusort mo siya. Kung number ang isusort mo, pwede mong isort from maghahali sa dakula pa sisiring sa salita number. Yeah? So, descending order yan. Pag by default, ascending order, hali sa sadayot na number, pasisiring duman sa dakulang number. Pinakadakulang number. Okay. Ascending order. Yan ang default. So, kung mong descending, makag ka lang kaining DEEC. Okay? So, yan sa topic na sa concatenation. Okay. So, idagdag ta na. So, halimbawa, muya kung mag-display na naka-lower case. Yeah. Naka-lower case. So, first name, so middle name, and then so last name. Kasi digdi, pig uppercase ta pag input ko. Yeah. So, pwede mo man na i-input siyang lowercase, then pag query mo, pwede mo man siyang i-uppercase. Ngunyan, ta naka-uppercase yun naka-uppercase, i-convert ta siya sa lowercase. So, first name, so middle name, so last name. Okay. Anong SQL command? Select lower f name, comma lower mi, then comma l name. Oops. Rakitang lower student l name. Yan. From student. Di ba? Naka-lower case na siya. So, kaso, dahil kita nagkag-key alias, kaya, supig type ta dyan, lower STUL name, yung man ang naging column name. So, paano mo yan mahali? Para mahali yan, makagkaki alias. Okay? Makagkaki as first name. Ini man as middle name,
Then this one as last name. Enter. Di ba? First name, middle name, last name. Yeah. So kung muya mong halimbawa naka lowercase siya, muya mong i-uppercase, ang command lang kapalit ka lang kay lower sa upper. Okay. Balik ta. So tinype ko. Okay, arog lang kayo ni. Muya mong i-uppercase. Anyway, by naka-uppercase naman yan eh. Yeah? Pero turo ko piling ko mangaray sa endo kung paano mo siya i-uppercase. So, ang command kaan is upper. Okay. Yan. As first name, iniman, palitan tang upper. Then, dilitong tayo ini upper, enter. Di ba? Naka-uppercase na naman siya. Okay, so yan sa kumanda, lowercase, then uppercase. Yeah. So, muya mo siyang i-capital, muya mo siyang i-small letter. So, pwede mo siyang kontrolon, i-manipulate gamit ang SQL. Okay, so ang next okay. So, halimbawa, gusto kong kwaon. So, 3 characters lang. 3 characters kang first name. Hali digdi sa left side. Yeah. Hali digdi sa left side. Kwaon ko so 3 characters. So, gustong sabihin, ining Juan, ang makukuha ko digdi is G, J, U, A. Si Maria, M, A, R. Ini si Ana, makukuha yan entero. Ini naman si Pedro, P, E, D ang makukuha. So, anong kumanta? Select. Magamit ka key left. Yeah, left na function is TO F name pirang characters. So, may specify ako 3 characters. As first name. From student. Okay. So, di ba? Yan lang. So, nakuha. 3 characters. So, gamit ang left na function. Okay. Paano kung hindi naman kita makuha sa right side? Kuhaon ko ining 3 characters. Hali sa right side. So, kung ini si Juan Pugi, ang makukuha ining O, G, Buda I. Si Maria, R-I-A. Si Ana yung mangraray. Si Pedro, D-R-O. So, tulong characters na nga. Digdi sa left, kung muyamong 4 characters, dagdagan mo yung 3. So, 4 characters ang ma-extract digdi sa first name. Okay, so, sa right naman kita makuha. Simple man lang, palitan mo lang ini key, right. Yan. Select, right, is the UF name 3 as first name from student. Di ba? 3 characters ang nakuha niya. Okay. Saro pa. Okay. So, gusto kong kwaon. Digdi akong makuha akong 2 characters. Hali digdi sa A. Hali ni sa Juan. Kukuhaon ko ining A-N. Digdi man kay Maria, ang makukuha dyan, R-I. Yeah. So, digdi si Ana, tatulutuluhin man lang ini. Paano yung sumabay si Ana, digdi kita makuha. Digdi kay Juan, kuhaunta, U-A. Kay Maria, A-R, hali sa left, hali sa left. A-R. Si Ana,
in A. Si Pedro, ED. Yan lang ang kukuhaon ko. Okay. So, ano naman ang magiging SQL statement ta? Anong function ang gagamiton ta? Magamit kita kaining mid na function. Meaning middle. Yeah. Mid is TO Fname. Yan sa source na column. Okay, saan kita ma-start? Saan kita ma-start? Ma-start kita sa ma-start kita sa number 2. Yeah. So sabihin, kung bibilangon tayo ni Juan, ini si letter J, 1, ining U, yung 2. So hindi kita sa second character. Pangduwang character kita ma-start mag-extract, hali duman sa left. Ayo, pero ang characters ang kukuhaon ta. So 2 characters ang kukuhaon ko. As pangaranan ko siyang middle. Okay. From student. Oh. Diba? Yan, so output ta. Okay. Select. So function na mid. So source ta is TUF name, comma 2. So ang 2 kung saan kitang character ma-start. Kasi kung bibilangon tayo ni 1, 2, 3, 4, 5 kay bang space 5, 6, 7, 8, 9 characters. So ma-start akong makuha dito sa number 2. U ang makukuha ko kay Juan. UA. Yan, so output. Digdi naman kay Maria, ma-start kita sa pangduwang character, hali sa left, A ang makukuha ko. So 2 characters, AR ang makukuha. Yan, so output ta. So digdi man kay Ana, ma-start kita dito sa N, tayo ang pangduwang character, ang makukuha ta in A, 2 characters. Yan. Si Pedro, ang makukuha ta is ED. Okay? So yan, so gamit kang function. Ano pa? Okay, so naman kita sa ano ni? So next topic ta. Comparison operator. May saro pa. May saro pa akong nalingawan. Substring. Yan, gamit ang substring. Okay, sample naman. Select. Pa-displayon ko so student Fname, comma, substring. Source ko is TUF name, comma 3, comma 2. As sub underscore Fname. So yan ang column name. Alias from student. Okay, enter tayo na. Okay, lingon nito na ako substring. So yung function na substring, gagamitin mo siya kung ma-extract ikaki character sa string. String of characters, ma-extract kita. Ang ining is TUF name, so magamit kang substring na function, open parenthesis, then is TUF name, so source. So first name, inang source ta. Okay, si Juan Pugi. 3, anong gusto mong sabihin kang 3? Hali digdi sa left side, mabilang kita kitulo. 1, 2, 3. Okay, digdi kay Juan, ma-start siya sa A. Ining comma to, so character na kukuhaon mo. So perang character ang kukuhaon ta.
2 characters. Kaya ang makukuha din sa Juan, A-N. So nag-start din sa A. Kasi pag ika-count mo siya, hali din sa J. J is number 1, U is number 2, then A is number 3. O, digdi siya ma-start sa A, 2 characters ang kukuhaon. Kaya ang output ka is A-N. Si Maria man, digdi yan ma-start sa R. So, 2 characters hanggang siya sa I. R-I ang makukuha. Si Ana, 3 characters man lang, o, digdi siya ma-start sa A, so dahil na siyang kasunod na character. Kaya A lang ang makukuha. Si Pedro, ang makukuha niya is TR. So, araw kaya na ang substring. Ma-extract ka ki character, hali duman sa string, pwede kang gumamit ki substring. Okay? So, next, duman na kita sa comparison operators. So, ang gamiton tang table, duman kita sa grades. Kasi ang i-compare ta, so number. So, itong prelim, so midterm. Okay? Pa-display yung tango na sulaw kang select asterisk from subject. Yan. So, inot. So, equal to. O, equal na operator. Okay. Select asterisk from subject where prelim grade equal sa 80. Oops. May error. Ang error ta. Select asterisk from subject where prelim. May sala. Unang sala. After kang where, nagkagakuk equal sign. Okay, aliyon ta. Yun. Enter. O, diba? Okay, so para clear, dito sa baba giraray. Yan. So, ang retrieve ko lang na record, so may prelim grade na equal sa 80. Okay, ang nag-display, UNEC is 101, 80. Siya man lang ang may grade na 80. Okay, yan ang gamit kang equal. Not equal. So, gamiton tayo ni, where prelim grade, gamitan tayo ni not equal. Less than Buddha, greater than symbol. So, not equal 80. Anong nag-display? Okay, so ang nag-display, so prelim grade na not equal sa 80. Kaya dahil kasabay so 80. Kasi ang piga-retrieve ta, so not equal sa 80. Okay, next. Less than. Okay, select prelim grade where prelim grade less than 80. Yan sa ma-display. So, less than 80 na grades, yun lang ang ma-display. Yan. Okay, so next. Ang gariman sa nini sa programming. Less than or equal. Okay. Select prelim grade. Select asterisk from subject where prelim grade less than or equal. Less than or equal. Anong magiging output niya? Sumasabay so 80. Kasi ang condition ta, less than or equal sa 80. Kaya masabay so 80. 76 and 75 are less than 80. Hindi siya malawag. Less than 80. Ini naman na 80, hindi sa kondisyon na equal. Kasi less than or equal sa 80 ma-display. Okay, so next is greater than. Greater than. Okay, so akan kita greater than 80. Enter. Yan. So grades na greater than 80, yun lang ang ma-display. So 90, 88, 87 are greater than 80. Kaya siya nag-display. So 76 Buddha 75 dahil siya ma-display because 76 and 75 are less than 80. Okay, greater than or equal. Sumakag ka lang digdiki. Equal. Enter. Masabay na dyan. So 80 because the condition is greater.
So, greater than 90, 88, 87, greater than 80. Ini naman na greater than or equal sa 80, masabay na so 80 because 80 is equal to 80. Araw ka, so SQL statement. Pwede man niya yan, sir, mag-combine na isort na by prelim. Pwede. Gabos na SQL statement. Pwede. So, bahala na ka mo magamit ka itong sa mga previous na pigparaturo ko na i-combine digdi sa SQL statement. Okay, so where prelim grade greater than or equal to 80, order by prelim grade. Okay? Diba? So, 80, 87, 88, 90. Baliktad nun ta, dapat 90 ang mainot, masunod 88, masunod 87, last so 80. So, makagka. Ano so ikakagta? Order by prelim grade, makagkita ki descending. D-E-E-C. 90, 88, 87, 80. Okay, so sana malinaw. Malinaw, so pigkaagtang mga example. So kung may question, pwedeng mag-email sa Bicolano Classroom or pwede akong i-chat sa mga estudyante ko. Okay, so tapos na sa tuyang topic. Ang next topic ko sa susunod, logical operators. So yun ang i-discuss ko sa next lecture ta. Logical operators. Kasi medyo dakol-dakol man itong logical operators. Okay, so thank you very much for listening.